Gipakita ni Hesus ang iyang pagkamaayo. Kita gani ni dawat ni Kristo magkat-on ta sa iyang karakter. Aron ta matakdan. Unsaon man nato nga makakat-on sa iyang karakter, basahon nato ang pulong aron ta makahibalo kinsa si Kristo di ay. Kay daghan kanato nga muingon Kristohanon pero wala makahibalo kinsa si Kristo sa ilang kinabuhi. Ngano nga tag-as man sila og garbo. Ngano nga dili man sila makapasaylo. Ngano man na magdinumtanon man sila sangko sa kamatayon ang ilang pagdumot. Unya, makasaka kag langit, ingon ana ang kinaiyan nimo. Unsa gipakita ni Kristo dinhi sa Lucas Kapitulo 6. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Kung doon na tayo giilang nga kaaway, kinala na to higugmaon. Kini nga matang sa gugma, dili ni pinasikat sa emosyon. Kay kinsa may tao nga mahigugma siyang kaaway, nga kung siya naglagot, kung siya naglungot-lungot iyang kasing-kasing, munang dili gyud ni siya pinasikad sa imong emosyon. Pinasikad sa mando ni Hesus Kristo, kay kita Kristohanon man, obligado ta